medianya ada di sini nih, Bi. Coba Bibi kan ya, rasain ya. Langsung batuk ya. Nih, saya tempelin. Batuk. Batuk. Kayak gini kalau batuk, Bi. Ini medianya ada di sini, saya tarik nih. Saya tempelin kayak gitu. Langsung. Coba nih, udah saya jauhin. Batuk enggak? Masih. Nyetrumnya gede ki. Udah saya bakar ya, coba ya. Coba tempelin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak wong jorangan ya. Tapi nyatu. Asli. Apa nih? Rusak. Bi, ini medianya, Bi. Berarti bener, ya Allah, kiriman, Bibi. Tempelin lagi coba medianya tuh. Batuk enggak? Gila batuk. Tempelin lagi. Kayak wong jorangan. Media iki media. Gila. Bonekanya ininya, Bi, di itu, di apa? Kayak lehernya kayak ditaliin, Bi, media nih, Bu. Terus kayak ditusuk-tusuk lagi nih. Mana yang sakit? Perut. Tusuk sini dan sini batuk. Batuk. Tuh, kalau dijauhin batuk enggak ya? Nih. Bi, batuk enggak, Bi? Saya jauhin. Enggak terasa. Lihat sini. Enggak terasa? Enggak. Ya udah saya deketin lagi, cobain. Tuh. Edan. Gila yo. Amanan marak merini amanan. Kini ke coba media. Tapi media malah ke makhluk, media malah diobong belah. Edan. Tuh. Coba dijauhin lagi. Sadar maning kok, Jat. Ya. Sadar maning. Edan ya. Gila. Seorang celok teteh. Ntar dulu, Bi. Saya genggam dulu. Bi, batuk war, Bi. Ya. Coba diparakak. Langsung aduk. Badian gini. Batuk maning war, Bi. Kerasa war. Kunci langsung. Kebuka langsung kunci nih. Oh, iya kan, Bi? Percaya? Parah iki, Bi. Kin media ini tangan kita ki. Nyakin watuk. Nyakin gede watuk kini. Nasek, Bi. Coba tempelan ke maning. Bismillahirrahmanirrahim. Ngadu maning war ke watuk war. Iki parah iwale mangkenen ki, Bi. Jadi ini masih ngadu. Langsung ngadu kebuka. Ko, Bu. Iya, Bi. Iki media ini kini kan anak ki. Jadi sing ngerjani dukun ini kan. Parka kan lebih kali ki. Ko, orang nempel padahal ko. Ko. Iya. Coba ning Bibi ya. Kesambung karo Bibi, coba. Lamun kesambung karo Bibi kian, langsung Bibi kian langsung keras. Media kian. Apa sing darasane, Bi? Ora, berarti dorong ning Bibi ya. Ora. Hebat berarti Bibi pelindung. Tapi lamun Bibi kian ki parah kan maninya. Coba para kakan maning ki. Ngadu maning war. Langsung. Karunya nu atuk-atuk kan kananya. Wis kenen, Bi. Kin energi nih kin. Makhluknya lah ke kin. Dobong, Bi ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ngadu Arabi. Nasag. Nasag. Waduh. Dos yo. Kayak jorangan ya. Tapi asli. Kayak jorangan tapi asli. Oh, berarti turunan sing semana kita. Coba diadohaken maningnya. Kuatnya sing ndi? Watok Arabi. Orang watok kan? Ko. Coba lamun diparakakan. Ku. Ya, iki semini doang ki. Lebih maruk lebih parah kok nih. Dia dina kayak Sedini-dini kayak mangkenen. Nempel lebih lah mau nempel ki. Ku. Kayak mangkenen waktu kita berdina nih. Ya Allah. lagi dulu ketemu aku ya. Jat. Cikin jat. Ya Allah, sehat Bi, sehat. Awas. Lagi dulu ketemu aku ya. Bismillah. Putus karungnya dia. Putus bernyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Bakar dia. Kalau baca alam tara pun langsung kebakar media langsung balik dengan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum. Ki, jajal ya, sambung maning ya. Coba disambung maning ki. Kita baca alam tara ki. Watuk ure ya. Tekan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Watuk ya. Watuk. Bismillah, putus. Beri tampung maning. Bersih boleh baca alam taruh media hancur dukun ngerikannya langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul kebakar hancur. Coba cikal maningnya kosong ki. Atau ora? Atau ora? Kosong terus kebakar.